Preghiamo oggi per le famiglie. Oremos hoy por las familias. Questo tempo di En este quarantena, tiempo de cuarentena, famiglia la familia chiusa a casa encerrada en casa cerca di busca fare hacer tante cose nuove, muchas cosas nuevas, tanta creatività tanta con i creatividad bambini, con los con niños, con todos, tutti, per andare avanti. para salir adelante. E anche Y también c'è l'altra cosa, está no? la otra cosa, Che alle volte que a veces c'è la violenza hay domestica. violencia doméstica. Preghiamo per le famiglie, Oremos por las perché familias, continuino in para que pace, con continúen en creatività paz, con creatividad y pazienza paciencia in questa quarantena. en esta cuarentena. El Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta este 4 de mayo, lunes de la cuarta semana de Pascua. Al iniciar la misa, el Papa dirigió su pensamiento a las familias que viven el confinamiento por la emergencia sanitaria. Al comentar las lecturas de la liturgia del día, el Sumo Pontífice recordó cómo en la historia de la Iglesia ha existido la tentación de dividir, señalando a unos como justos y a otros como pecadores, en lugar de asumir el llamado de Jesús que aparece en el Evangelio de hoy, a ser un solo rebaño con un solo pastor, que es Jesucristo. Escuchemos la homilía del Papa, traducida al español. Cuando Pedro salì a Gerusalemme, salió a Jerusalén, i fedeli lo los rimproveravano. fieles le Lo reclamaban. rimproveravano perché Le reclamaban aveva porque entrato había entrado in casa di uomini non en circoncisi casa de hombres no e mangiato circuncidados insieme con loro, con i pagani. y comido con ellos, con los Questo non paganos. si poteva. Eso no se pecado. podía, era pecado. La purità della legge no La pureza de la ley permetteva questo. no permitía esto. Ma Pietro lo Pero aveva fatto Pedro lo había hecho perché era lo Spirito porque a portarlo. el Espíritu lo había llevado allí. Ma sempre c'è nella Chiesa, Siempre hay en la Chiesa iglesia, primitiva tanto, no? en la Perché iglesia non primitiva era mucho, chiara la cosa. porque no estaba clara Questo la cosa. spirito de noi siamo Este i giusti, espíritu gli de altri nosotros somos los justos, i peccatori. los otros los pecadores. Este noi e gli altri, Este, noi e nosotros gli y los altri, le demás. divisioni. Nosotros y los demás. Las Noi divisiones. abbiamo Nosotros tenemos proprio la posizione giusta davanti a justamente la posición justa Ci sono gli ante altri, Dios. En cambio están los Dio. demás. Anche si dice sono i Se condannati. dice incluso son los condenados ya. Questo è una malattia della Y Chiesa. esta es una enfermedad de la Una iglesia. malattia Una enfermedad che nasce que nace ideologie o de las dei ideologías o partiti de religiosi. partidos Pensare che al religiosos. tempo di Gesù Pensar que en el tiempo de almeno Jesús erano quattro al menos partiti eran 4 partidos religiosi. religiosos. Il partito dei farisei, El partido de los fariseos, il partito dei el sadducei, partido de los saduceos, partito dei el zeloti, partido de los partito degli celotas esseni. y el partido de los Ognuno esenios. Y cada uno interpretava la legge secondo interpretaba la ley idea según che la aveva idea della legge. que tenía de la ley. E questa idea è una scuola Y esta fuori idea legge. es una escuela fuera de la Quando ley. è un modo di pensare, Cuando di es un sentire modo de mondano, pensar, de che sentir si mundano, fa interprete della que se legge. hace intérprete de la ley. A Gesù rimproveravano pure per A Jesús entrare lo reprendían in también casa por dei entrar pubblicani, en casa erano de los peccatori, no? publicanos, que eran Secondo pecadores, loro, era según mangiare ellos, con loro, con i y peccatori, comía con ellos, con los perché la pecadores, purità della legge non porque lo la permetteva. pureza de la ley no lo E non se permitía lavava le mani y no prima se del lavaba pranzo. las manos antes de comer. Ma sempre quel rimprovero Pero che fa siempre ese divisione. reclamo que crea Questo è división. importante che io vorrei Esto es lo sottolineare. importante que quiero subrayar. Ci sono delle idee, Hay delle ideas, posizioni che posiciones fanno divisione. que crean división, Al punto che è hasta più el punto importante en la que es más divisione importante che la l'unità. división que la unidad. È più importante la Es mia más idea che lo importante mi Spirito idea Santo che ci que el guida. Espíritu Santo que nos guía. C'è un cardinale Hay un cardenal emerito, Emérito, che abita qui in Vaticano, que vive aquí en el Vaticano, bravo pastore. un buen pastor. E lui diceva Y él ai decía suoi fedeli, a sus la fieles, Chiesa è come un fiume, la sai? iglesia es como un río, ¿saben? Alcuni sono più di questa parte, Algunos più están dall'altra más en parte, esta parte, algunos en la otra l'importante è che siano parte, tutti pero lo dentro del importante fiume. es que todos estén dentro Questa è del río. l'unità della Chiesa. Esta es la unidad de la iglesia.
nessuno fuori, tutti ninguno dentro. fuera, todos Poi dentro. con le peculiarità. Questo non Después con divide, las peculiaridades, non è esto no divide, ideologia, no es ideología, è lecito. es lícito. Ma perché la Chiesa Pero ¿por qué la ha iglesia tiene questa esta ampiezza amplitud di fiume? de río? È perché il Signore Es porque el Señor così lo vuole, no? así lo quiere. Il Signore El Señor nel Vangelo en el Evangelio ci dice nos dice: io ho altre pecore che non tengo provengono otras da ovejas questo recinto. que no provienen de este rebaño. Anche quelle io devo También a guidare. ellas debo guiarlas. Ascolteranno la mia voce Escucharán mi e voz diventeranno y un se solo convertirán en un solo rebaño y un solo pastor. Il Signore dice no, El Señor dice: ho delle pecore dappertutto tengo ovejas por todos lados e io sono pastore di y soy tutti. pastor de todas. Questo tutti in Gesù Este è molto todas importante. en Jesús es muy Pensiamo alla importante. parabola Pensemos en la parábola della festa de nozze, de quando la fiesta de gli bodas, invitati cuando los invitados non volevano andare. no querían ir, Perché aveva comprato un campo, uno si porque era había comprado un sposato, campo, ognuno uno se había ha dato il casado, suo motivo per cada non uno andare. dio su motivo para no ir. Il padrone si è arrabbiato Y el patrón se e ha detto, enojó "Ma andate all'incrocio y dei dijo: cammini, vayan a e los cruces de portate los alla caminos festa a tutti, y traigan a la fiesta a todos, tutti, todos, grandi e piccoli, grandes ricchi y e poveri, pequeños, ricos y buoni pobres, e cattivi, buenos tutti. y malos, todos. Questo tutto è un Este po' la todos visione del Signore es un poco la che è visión del venuto per Señor tutti, que vino por todos che è morto per y murió tutti, por todos, ma è morto anche pero per murió quel también disgraziato che por mi ha aquel fatto la vita desgraciado impossibile, que me ha hecho la e vida per lui imposible. è morto pure. Por él también E murió. per quel brigante è Y morto por per aquel lui, bandido murió por per él, tutti. por todos. E anche per la gente Y che también por la non gente crede in lui que o no altre cree en él religioni, per y de tutti è otras morto. religiones. Quello Por non todos dire che murió. si deve fare Eso no quiere proselitismo, decir no. que se debe hacer Ma lui è morto proselitismo, per no. tutti, ha Pero él giustificato murió por tutti. todos, justificó a todos. Qui a Roma c'era una signora, Aquí en Roma hay una señora, una brava donna, una gran professoressa, mujer, una profesora, la professoressa la profesora Mara, Mara, che quando c'era nelle que difficoltà cuando e tante tenía cose, problemas c'erano dei y había partiti, divisiones, diceva ma Cristo è decía: morto per tutti, andiamo avanti. Cristo murió por todos, avancemos. Quella capacità Esa costruttiva. capacidad constructiva. Abbiamo un solo redentore, Tenemos una un sola solo unità. redentor, una Cristo sola è unidad. morto per tutti. Cristo murió por todos. Invece la En tentazione, cambio, la anche tentación, Paolo l'ha sofferta, también io sono Pablo di la Paolo, io sufrió. sono di Yo Apollo, soy de io sono Pablo, di yo questo, soy de io sono Apolo, dell'altro. yo soy de este, yo soy E del pensiamo otro. noi, Y 50 pensemos anni en fa, nosotros al hace dopoconcilio, 50 años, le cose en el di postconcilio, divisione che ha sofferto las la cosas, Chiesa. las divisiones que Io sufrió la sono di questa iglesia. parte, io la Yo penso estoy de così, este tu lado, così. yo pienso Sì, así, è tú lecito así. pensarla così, Sí, es ma lícito pensar así, nell'unità della Chiesa, pero en la unidad de la iglesia, sotto il bajo pastore el Gesù. pastor Jesús. Due cose. Dos cosas: Il rimprovero el reclamo degli apostoli a de Pietro los perché apóstoles a aveva Pedro entrato nella casa porque dei pagani. había entrado en la casa de los paganos. E Gesù Y Jesús que dice: io sono pastore di tutti. yo soy pastor de todos, Io sono Yo pastore soy di tutti. pastor de todos. E che dice Y que dice: io ho altre pecore tengo otras ovejas che non provengono que no provienen da questo recinto. de este rebaño. Anche io quello devo guidare loro. Yo también debo guiarlas a Ascolteranno la mia ellas. voce Escucharán mi voz e diventeranno un y se solo convertirán en un solo rebaño. reggio. E la preghiera per Es la l'unità oración di tutti gli uomini, por la unidad de todos los hombres, perché tutti gli uomini porque todos los hombres e le donne, diciamo, perché y non las si offendano, mujeres, tutti digámoslo, para que no se ofendan, abbiamo todos un unico pastore. tenemos un Gesù. único pastor, Jesús. Signore Que el Señor ci
nos libre de esa psicología de la división, de dividir, y nos ayude a ver esto de Jesús, esta cosa grande de Jesús, que en Él somos todos hermanos y Él es el pastor de todos. Esa palabra hoy, todos, todos, que nos acompañe durante el día.